What's up guys, kembali lagi dengan channel saya Haikal ya guys. Dan kali ini kita lagi main ragdoll guys. Oke, kita main ya sekarang. Oke. Oring. Ready. Mantap. Wah, bener boy. Ada baju tidur guys. Tolong kamu mati. Tidur itu. I'm good. I'm bully. Wah. KO. What happened? Stay in here, boy. Okay. Abe. Dari sini yang jauh-jauh. Ini banyak orang Ri. Wow. Woi. Kena bom saya. Yang sini Ri. Sini. Stop please. Aduh, boy. Don ya. Check down. Hey bitch. KO. Hey bitch. Come on. Ini padahal tapi dinosaurus dah. Ini kali saya. Wow. Dengan itu guys. Server boy, back to server for you. Hey, what are you doing? Hey, what do you have? Kenapa dia pakai kapal? Pakai apa? Banyaknya bilangan. Coming kill. Mati. Oh my god, Harry live. Woi, jangan bawa. Done. Oh my god.
Yuk, mati. Giant incoming! Giant! Second drive! What up? Waduh, ada pro di sini guys. Oh my god. Dia tuh. Wih, kapal. Tunggu kau. Hey, kamu coy. Kita tidak. Mati kamu. Hai. Matis. Jalan terus ini guys. Oh my god. Aduh, wow. Wih, langsung dilewati. Sudah. Oh my god, keren. You die boy. Wah, tidak kena pun. Lari. Ampun. Help me. Yep, sure. Dia gendut lagi guys. Kita dorong dia. Boom. Beratnya. Wih, dorong. Why dong? Ampun. Hello boy. Yap. KO. Mana Harry? Nggak ada Harry. Mati. KO. Oh my god, I'm bisa boleh mantap. I am boleh, you guys the skyline. I just saw the sky. Halo boy. Wow, dia bisa dorong dia sampai jalan. Dia mau minum boy. No, dia minum jadi panjang, kucing panjang. Oh, itu air terbang. What damn? Kostum apa tuh? Aduh. Kampret. Wah. Orang mati. Jangan dorong aku lah. Kok kecil daripada itu. Oke guys. Tunggu ya guys. Siap. Shut up. Nah.
Oke guys. Terbalik. Oke guys. Segini dulu ya guys. Saya nanti akan lanjutkan episode 2 guys. Oke. Langsung ada, jangan lupa subscribe dan like. Komen juga ya guys. Kalau ada apa. Oke. Dadah.